Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Firasati Ismi Purnama. Today I will explain about 4 kinds of punctuation. There are hyphens, quotation marks, parentheses, and capitalization. Okay, the first of punctuation is hyphens. Hyphen has 2 uses. The first is connecting two words forming adjective modifying nouns. Jadi, hyphen digunakan untuk menghubungkan dua kata. For example, a horse is a four-legged animal. Kuda adalah hewan yang memiliki 4 kaki. Four-legged di sini menggunakan hyphen. The second is to divide a word in the end of line of typing or writing. Jadi hyphen digunakan untuk membagi sebuah kalimat di akhir pengetikan atau tulisan. For example, although it was raining hard, the team decided to continue the game. They were very excited and did not want to stop until there was a team to be the winner. Jadi excited di sini menggunakan hyphens karena kan ada pembagian kalimat di akhir pengetikan. The second punctuation is quotation marks atau tanda kutip. Quotation marks is used for direct quotation. Quotation marks digunakan untuk kutipan langsung. For example, Tom said they are the exchange students from Japan. The third punctuation is parentheses atau tanda kurung. Parentheses is used for giving extra information or signaling a series item when enclosing a letter or number. Di sini tanda kurung digunakan untuk memberikan informasi lebih yang diapit oleh sebuah huruf atau nomor. For example, you can find the information you need in this book, page 150 until 165. The second example is there are some important points that you all have to remember. 1. Follow the route in the map. 2. Keep close with your friends. And 3. Be always careful with your steps. The fourth punctuation is apostrophe atau tanda koma atas. Apostrophe has 2 main uses. The first is used in construction. Jadi apostrophe ini digunakan untuk singkatan. For example, I am, jadi I apostrophe am. Will not, jadi won't apostrophe t. And the second use of apostrophe is to show possession or ownership by adding the letter s. Jadi apostrophe ini juga digunakan untuk kepemilikan dengan menambahkan huruf s. For example, Annie's book. Annie apostrophe s. Apostrophe s ini digunakan untuk menunjukkan kepemilikan bahwa Annie's book adalah buku milik Annie. And the last punctuation is capitalization. Capitalization has 10 functions. The first function is word in the beginning of a sentence last. Jadi capitalization ini digunakan untuk mengawali sebuah kalimat. For example, Monday, my friends and I went to a book exhibition, Big Bad Wolf. Di sini Monday menggunakan M kapital dikarenakan Monday adalah awalan dari sebuah kalimat ini. The second function is proper names, person, place, geographic location. Jadi capitalization ini digunakan untuk nama orang, nama tempat, atau juga nama lokasi. For example, Inaya and her family had lived in Padang 14 years before they moved to Malang. Inaya menggunakan awalan huruf kapital dikarenakan Inaya ini adalah nama orang. Sedangkan Padang dan Malang ini juga menggunakan awalan huruf kapital dikarenakan Padang adalah nama tempat dan Malang juga adalah nama tempat. The third function is
names showing family relationship. Jadi capitalization ini digunakan untuk menunjukkan hubungan keluarga. For example, Uncle Bob and Aunt Mary will visit us next week and stay for a few days. Di sini uncle dan aunt menggunakan huruf kapital karena masih termasuk family relationship. The fourth function is titles of person when used with the name. Jadi capitalization ini digunakan untuk menunjukkan gelar seseorang dengan diikuti nama. For example, Prof. Alex gives lecture on philosophy. Di sini Prof menggunakan awalan huruf kapital dikarenakan Prof adalah gelar dari Alex. The fifth function is name of days, months, holidays, and festivals. Jadi capitalization ini digunakan untuk nama hari, bulan, hari libur, atau hari festival. For example, we plan to meet up this Saturday to discuss about the program. Saturday menggunakan huruf kapital dikarenakan Saturday adalah nama hari. And next, the sixth function is name of product, company, association, and other similar organization. Jadi capitalization ini juga digunakan untuk nama produk, perusahaan, asosiasi, atau organisasi yang sejenis. All of the members of House Representative are having meeting to discuss the new regulation for labor issued by the government. House Representative di sini menggunakan huruf kapital dikarenakan House Representative ini salah satu nama dari suatu perusahaan. The next function is titles of books, movie, song, and magazine. Capitalization ini juga digunakan untuk judul dari buku, film, lagu, dan majalah. For example, recently I am reading J.K. Rowling's Troubled Blood. Di sini Troubled Blood menggunakan huruf kapital dikarenakan Troubled Blood adalah salah satu judul dari sebuah buku. Next, nation, nationality, and language. Capitalization ini digunakan untuk menunjukkan bangsa, kebangsaan, dan bahasa dari seseorang. For example, although he spends most of his life in Japan, he can speak other languages, French, English, and Spanish. Di sini Japan menggunakan huruf kapital karena Japan termasuk sebuah kebangsaan dari seseorang. Dan juga French, English, and Spanish menggunakan awalan huruf kapital karena mereka termasuk dari sebuah bahasa. And the next function is races, religion, and its behavior. Huruf kapital juga digunakan untuk ras, agama, dan juga penganutnya. For example, they are my best friends. Even though we hold different religions, Andi is Christian and Made is Hindu. Di sini Christian dan Hindu menggunakan awalan huruf kapital karena merupakan sebuah nama dari agama. And the last one is field of study and school course. Jadi capitalization ini juga digunakan untuk nama dari sebuah bidang studi dan juga kursus di sekolah. For example, I take computer science as my major. Di sini computer science adalah nama dari sebuah bidang studi. And this is my explanation about punctuation. I hope it is useful for you. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.